Antes de hacer la oración, Before I pray, vayan avisando, amados hermanos. announce, beloved brothers, Voy a dar un tema. I'm going to give Es a muy teaching. hermoso. It's really beautiful. ¿Cómo opera el Ruach HaKodesh? How does the Ruach HaKodesh operate? Tú le has conocido como Espíritu Santo. You have known him as Holy Spirit. Simplemente quiero dar esta introducción I just want to give o this estos puntos. introduction of these steps. Él sugiere, He Él suggests, nos dirige He directs y Él us, nos ilumina. and He enlightens us. Entonces es muy importante este tema, So this mucho, muy teaching is really, importante. really important. Haré la oración. I'm going to pray. Abacados, Abacados, por favor, háblanos please talk por to medio de tu us. bendito Ruach HaKodesh. Through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear word Queremos of man. oír tu palabra santa, tu palabra We Kadosh. want to hear your holy word, your Kadosh word. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Omen, Amen. Beomen. Amen. Por favor, siéntense, amados Sahim. Please take a seat, beloved to him. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio. Your servant, Dr. Javier Palacios Roe de Celorio, la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, En este Mexico. momento está apareciendo en su pantalla In this moment on your screen are todos appearing los sitios en internet all our websites que puede usted consultar. that you can check. Todo el material es gratuito. All the material is for En free. esta congregación no hacemos negocio con la palabra de Dios, Here in this congregation, we don't do business with the word of God, de Elohim. of Elohim. Hablo así porque tenemos que tener compasión. I talk like this because we Hay have to have muchos compassion. hermanos, pero There are muchísimos hermanos nuevecitos en todo el many new mundo. brothers in all the world. Bueno, Well, vamos a entrar de lleno al tema. we're going to start going Ese into material que teaching. está ahí, bájenlo. The material that is in Regálenlo. those websites, Está en copy, varios share it, idiomas. give it away. It's in different languages. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. No hay cómo empezar bien el Shabbat There's nothing just to start well the Shabbat, y aún más porque es Rosh Chodesh, and even better because it's Rosh inicio de Chodesh, mes hebreo. the beginning of a Hebrew month. Ahora, Now, estos temas, hermanos, these teachings, brothers, son muy importantes. are really important. ¿Por qué? Why? Porque de aquí depende Because from here it depends muchas cosas. Por ejemplo, many things. For example, ser lleno del poder del Ruach HaKodesh, to be full of the power of the Ruach de HaKodesh, la bendición, of blessing, unción y anointment, poder, and power. para que el Eterno te use a ti, So a like that, ti, the a Eternal ti, Father a can use ti, you me and use a mí, you, use me, según los dones que Él nos quiera regalar. based on the gifts that He has given Ahora, to us. ¿cómo Now, es que opera how does He operate u obra el Ruach HaKodesh? or acts the Ruach HaKodesh? Por favor, vamos a Yohanan, Let's go please to Johanan, vamos a Juan 16, to John 16, verso 13. verse 13. Ahora, este verso This verse, ya lo hemos estudiado, we have studied it. pero créanme que de cada verso de la bendita Biblia But believe me that from each verse de la of the Holy Tanaj, Bible, the Tanakh, se pueden sacar no sé cuántas miles y miles de predicaciones, we can get, I don't know, like thousands and thousands of de ministrations, enseñanzas. of teachings. Dice así Juan, Yohanan 16, 13. It says like this, John, Johanan 16:13. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Howbeit, when he, the Ruach HaKodesh of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Ahora, tenemos que tener en cuenta entonces esto. Now then we have to keep in mind this. Uno, First, es el mismo Elohim en is persona. Elohim in person. No es un ángel. Is not an angel. No. Es el no. mismo Elohim en persona. Is Elohim himself in a person. Dos, Second, es infalible, is infallible. es decir, no falla. He doesn't fail. Él es perfecto en todo. He's perfect in everything. Número que sigue, Next one, conoce todo. he knows everything. Yo quiero tener un maestro así, I want to have a teacher que like that, conozca todo, that knows everything, que conozca That lo knows más profundo. even the deepest thing. Entonces, si tú y yo So if you and I, consultamos al Ruach HaKodesh en las we noches, consult to the Ruach HaKodesh at night, bueno, es la hora más adecuada. well, it's the best time to Es do cuando it. recibe uno mucha información. That is the time when we receive a lot of Entonces, information. ¿quién no quiere tener un maestro así? So who doesn't want to have a teacher Que like him conozca de todo. that knows about everything? Número que sigue, Next number es imposible is impossible que nos haga desviar. that he can make us go in the wrong way. Porque aquí dice
dice Because here it Yahshua says, HaMashiach, Joshua que HaMashiach nos guía says a toda verdad that he guides us to all truth. y nos dirá lo que ha de venir. And he's going to show us the things to come. Ahora, Now, número que sigue, next number. por lo tanto, Therefore, si tú y yo If you and nos I, entregamos al Ruach HaKodesh, we give ourselves to the Ruach HaKodesh. no tenemos temor de desviarnos. We don't have the fear to go in the wrong way. No tenemos temor de extraviarnos, We don't have the fear to get lost. porque Él nos va llevando de la mano. Because he guides us by Recuerda, es el our mismo hand. Elohim en persona. Remember that is Elohim Ahora, himself in person. El tema de hoy Now today's y el teaching tema de mañana and tomorrow's y el teaching tema del martes en el radio and the teaching of Tuesday on the es muy radio importante is really que estén important. atendiendo todos estos temas. for you to pay attention in all of these teachings. Hace unos momentos A few moments y ago, también por teléfono varios hermanos me decían: and also by phone, some brothers told me, Roe, por favor, dé los temas que está usted dando en el radio en la Keilah. Sí, Roy, please give the teachings that sí, you're yo giving creo on the que radio sí. and the Ya Keilah. voy a Yes, orar y yes. ayunar I'm going to pray and y que el fast. Eterno me diga cuándo quiere que empecemos aquí. Ya. And may the Eternal Father be the one to tell me when are we going to start with those teachings Bueno, here. porque Well, son muy importantes. because they are really important. Ahora. Now, No nos vamos a extraviar we're not going to get lost porque el Ruach HaKodesh es el Eterno mismo, decía yo al inicio. because the Ruach HaKodesh is the Eternal Father himself. I said that at the beginning. Los textos más difíciles que hay en la Torah, The harder texts that are in the Tanakh, el Ruach HaKodesh hace que los entendamos. the Ruach HaKodesh makes us understand them. Ahora, explico esto Now I explain this. I ahora. explain this now. Cuando no entendamos un texto, un When we verso don't understand a text or a de la verse Tanaj, of the Tanakh, pidamos al Ruach HaKodesh que nos los explique. let's ask to the Ruach HaKodesh to explain it to us. Y vas a ver cómo And you will see how se abre la luz. that O light is sea, opened. empezamos a entender mejor, We start to understand better. tú y yo. You and I. Ahora, Now, si no viene explicación de parte del Ruach if HaKodesh, the explanation from the Ruach HaKodesh does not come, atención, attention, es algo que Elohim no quiere revelarnos. that is something that Elohim does not want to reveal to us. Y podemos estar contentos And we can be glad or en happy ignorarlo. by ignoring it. Porque si empezamos a inventar cosas, Because if we start to make up things, entonces ya nos desviamos. then we go in the wrong way. Es que sea el Ruach HaKodesh quien nos dirija. So maybe the Ruach HaKodesh is the one that directs us. Entonces tú no le entiendes o yo a un verso. So you and I, we might not understand a Le verse. pedimos al Ruach HaKodesh que nos diga qué quiere decir. We ask the Ruach HaKodesh to tell us what this means. Si nos lo explica, qué bueno. If he explained it to us, that's good. Y si no viene ninguna explicación, And if an explanation does not come, repito, I repeat, es algo que Elohim no quiere revelarnos. that is something that Elohim does not want to reveal us. Y eso sí me gustaría que lo anotaran. And I would really like to take Podemos for you to estar take notes of it. contentos, felices, can be happy, con we can be gozo, glad, with en joy. ignorarlo. By ignoring O it. sea, porque hay personas que empiezan, pero ¿qué quiere decir? ¿Y Because qué there are quiere people decir? that they ¿Y are, qué what quiere does this decir? mean? What does this Y mean? empiezan a inventar And they cosas. start to make Es up esto y things, el otro. but this Y is- entonces ya this se is desvió that. la persona. And then they go in the wrong way. Se busca inclusive lo oculto. They even look for the hidden Eso things. no debe de ser. That is not good. ¿Por qué, That doesn't have to por qué be. recurrir a la numerología, Why to go to a la numerology, cábala? to Kabbalah? Es algo que el Eterno no quiere que conozcamos y punto. There is some things that the Eternal Father doesn't want us to know, and that's it. Ahora, en lo que vamos del curso de Tefilá, Now, what we're being reviewing in the De course of oración. Tefillah, prayer, que es el segundo curso, that is the second course, hemos aprendido esto. we have learned Con la this. oración With prayer, se revelan misterios. mysteries are revealed. O sea, algo que no entendemos, So something that we don't si nosotros understand, oramos con sinceridad al Abacadosh, if we pray with sincerity to the Abba Kadosh, Él nos revela, nos abre el entendimiento He reveals it to us. He opened our y understanding. entendemos los misterios del reino de los cielos. We understand the mysteries of the kingdom of heaven. Por así decirlo, Just to say it. perdóneme, esta es Please una forgive me. comparación muy burda. This is a really simple comparison. Con una oración llena de fe, With a prayer full of es como faith, si abriéramos candados it's just as if we open locks. y entonces tenemos acceso a la información. And then we have access to that information. Recuerden que Yahshua HaMashiach Remember that Joshua es quien HaMashiach tiene la llave de David. is the one that has the David's key. Eso lo vimos en Misterios del Reino de los We Cielos. saw that in Mysteries of the Kingdom of Heaven. Ahora. Now, Solo el Ruach HaKodesh only the Ruach HaKodesh
nos puede guiar a la verdad. can guide us to truth. Ninguna persona, Not any person, aunque sea la más sabia en este mundo, even though they are the most wise person in this world, nadie nos puede guiar a la verdad no one can guide us to como el truth Ruach HaKodesh, just as the Ruach HaKodesh. porque es Elohim mismo. Because as he is Elohim himself. Ya he ministrado I have que, ministered por ejemplo, that, for example, Platón, Sócrates, Platon, Aristóteles, Aristotle, etcétera, etc. ellos dijeron, te voy a mostrar el camino, They said, I'm going to show you the way. te voy a mostrar la verdad. I'm going to show you the truth. Pero solamente Yahshua HaMashiach But only Joshua HaMashiach dijo, said dice, and says, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and life. Ahora, Now, la vida a veces sometimes life es como una caverna. is just as a cave. Independientemente de lo que hayamos vivido tú y yo, Independently of what we might be de lived, niños, de as jovencitos, children, as young, o tal vez tú eres niño o or maybe jovencito you're todavía. a young Qué bueno. man, and that's good. Entonces, yo me imagino esto. So I imagine this. A ver, la vida Life es como una caverna is just as a y cave. dentro de esa caverna And inside it, hay diferentes cámaras. there are different ways. Aquí en Tehuacán, Here in Tehuacan, las aguas minerales, the mineral water, bueno, hicieron famoso a Tehuacán en el mundo. they made Tehuacan famous around the world. Los que hemos entrado a los manantiales The ones that we've gone, subterráneos, where these waters are in, hemos visto cómo We've seen de how llegar a una caverna from going into one se iba cave, uno hacia un túnel, we could go into hacia a otro tube, túnel, into another hacia one, otro and túnel, into another etcétera. one, etc. Y de niño yo me acuerdo que me gustaba mucho ir ahí con And mi as a children, padre. I remember that I used to go there with my father a lot. Entonces, de esa manera, So in yo that me way, imagino que es la vida, I imagine life is, independientemente de muchas ideas que se me vienen a la cabeza. independently of many ideas that I get. Bueno, Well, pero llevábamos un guía. but when that time we were Llevábamos un guided, guía, el We que were conocía bien by a los person túneles de los manantiales acá. that knew those caves really well. Y sería bueno después hacer una excursión fuera de Shabbat. And it would be really good to make a trip there Para los out que of no Shabbat. conocen esos túneles, For the ones that don't know those caves, no tengas miedo. don't be afraid. No hay hombres lobo. There are no wolf men. Pero sería bueno hacer una excursión fuera de Shabbat. But it would be good to make a trip there out of Bueno, Shabbat. Well, yo recuerdo que ese guía I remember that guide, llevaba una lámpara. he had a torch. Aunque había focos Even though there pequeños, were light pero bulbs, realmente no se small veía ones, bien. But you can't really see very well Entonces there. entrábamos So a we esos went túneles into those caves, y ese guía nos iba guiando, valga la redundancia. and that guide Con was su lámpara. guiding us with his torch. Yo me imagino que mucho I antes imagine that many time before, algún guía entraba con una antorcha, con some fuego, guide went with alumbrando, fire, lighting it up. porque si no, entonces se pierde uno. Because if not, we get lost. Ahora, imaginemos esto. Now let's imagine this. ¿Quién es el guía? Who is the guide? Aquí en la vida, Here in donde life, hay tantos túneles, where there are so many tantas ways, doctrinas, so many doctrines, tantas sectas, so many sects, tantas ideas raras de la humanidad, so many weird ideas of humanity, para que no nos desviemos, so we cannot get solamente lost. Elohim mismo, Only Elohim el himself, Ruach HaKodesh. the Ruach El Ruach HaKodesh. HaKodesh. The Ruach HaKodesh. Mira, Look, yo siento mucha paz en mi corazón. I feel a lot of peace in my heart, Y los santos también, los Kadoshim and que hay the aquí, holy las ones, the santas, Kadoshim also, allá igual, here and de there, los hermanos, de las hermanas. and the brothers and sisters. Porque no nos dejamos guiar por otra persona. Because we don't let ourselves be guided by other persons. Vean, las sectas Sects están formadas o They're fundadas founded por hombres. by a man. Ahí está mal. That's wrong. No, No. la Torah fue dada por Elohim mismo desde el The Torah cielo. was given by Elohim himself from Él bajó y heaven. dio su Torah en el Sinaí. He came down and he gave his Torah in the Mount Sinai. Bueno, entonces, Well, si then, nosotros confiamos if we trust en Yahshua HaMashiach, in Joshua Él nos HaMashiach, da su Ruach HaKodesh he gives us his Ruach y HaKodesh, es imposible, and it's impossible, pero imposible de los imposibles impossible de desviarse. to go in the No wrong se way. pierde uno We don't get lost porque el Eterno nos va guiando. because the Eternal Father is the one that guides us. Ahora imaginemos esto. Now let's imagine this. Aquí Él, Here, Él es la luz. He is the light. Bueno, el Ruach HaKodesh Well, the Ruach HaKodesh obra, acts actúa or en operates tres formas. in three ways. Uno, First, sugerencia.
He suggests. Él nos sugiere. He suggests. 2, Second, nos dirige, dirección. directs us or guides us. Y 3, And third, iluminación. he lights. Entonces, sugerencia, So suggest, dirección, direction, iluminación. and lights. Ahora, Now, vamos a ver el punto número 1. we're going to see the first one. Las sugerencias vienen al pensamiento. Suggestions come to our mind, to our Pero ¿de thoughts. dónde viene eso? But where does that come from? Del mismo cielo. From heaven. Los pensamientos, Our las thoughts, sugerencias those suggestions, en forma de pensamientos as thoughts que pone el Eterno en nosotros that the Eternal Father puts in us, vienen directamente del cielo, they directly come del from heaven. trono de Elohim, From the Yahweh. throne of Elohim Yahweh. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el trono de Elohim? When we talked about the throne of Elohim, Uf, y eso no es nada, no that's entendemos nothing. muchas cosas. We don't understand many things. La grandeza, el The poder de greatness, nuestro Elohim. the power of our Elohim. Bueno, entonces, Well then, esas sugerencias those suggestions vienen en forma de pensamientos come as thoughts, y tiene que ver con la conciencia, and they have to do with our de conscience. lo cual vamos a ver un tema en 8 días. The one we are going to see a teaching Si el in 8 Eterno days lo from now, permite. if the Eternal Father allows Ahora, us to. Now, atención lo que voy a decir, hermanos. attention of what I'm going to say, brothers. No es nuestra imaginación, Is not our pero imagination. voy a decir algo fuerte. But I'm going to say something really No es strong. nuestra imaginación Is not our imagination. cuando los ángeles de Yahweh When angels of Yahweh o los demonios or demons susurran al oído. whisper to our ear. No es nuestra imaginación. Is not our imagination. Es muy diferente. Is really different. Tenemos que estar conscientes de eso. We have to be conscious about A it. ver, Let's see. si yo guardo la santidad, tú guardas la santidad If you keep y yo guardo la holiness santidad, and I keep holiness, entonces then yo no tengo por qué estar dudando I don't have to have a doubt de quién me va guiando, of who is guiding me, porque he entregado mi vida completa a Yahshua Mashiach. because I have given my whole life to Joshua HaMashiach. Entonces sí se sabe distinguir ahí So then we can see the difference cuando un pensamiento viene de Elohim, when a thought comes from Elohim, cuando susurra un demonio, when a demon whispers, Yahshua Mashiach les reprenda, Joshua HaMashiach rebuked o them, cuando es mi propia imaginación. and when is our own imagination. El problema de la The gente problem of people es que no quieren la Torah de Yahweh. is that they don't want the Torah of No quieren Yahweh. a Yahshua como Señor, They como don't Adón. want Joshua as their Lord, as their Entonces la Adon. gente está confundida. So then people are ¿Quién la confused. guía? Who is guiding them? Testigos de Jehová, Jehovah con Witnesses? Russell Rutherford North. Just as ¿Quién los they guía? Los one, mormones con John Smith. Mormons with John ¿Quién Smith. guía al catolicismo Who guides romano? El Papa. Catholicism, the Pope. ¿Quién guía? Etcétera, Who guides etcétera, this, etcétera. etcétera, Entonces, etcétera, y luego los que ni siquiera tienen una religión, And then the ones that don't even have ¿quién a los guía? religion, who guides them? en la India, los In gurús. India, the Los Buddha, gurús. ¿Quién los guía? Who guides ¿Te them? das cuenta? You see, Somos aproximadamente 7 billones de personas en este planeta, we are more or less 7 billion people on this earth, más los billones de billones de billones de personas que ya han muerto. plus the billions and billions and billions of people that have ¿Quién already los died. guió? Who guided them? ¿Quién los guió? Who guided them? La mayoría de los líderes de sectas The majority of the leaders of sects, fueron masones, they were Masons, adoradores de Baphomet. praisers of Baphomet. Yahshua HaMashiach les reprenda. Joshua HaMashiach rebuked it. Con la adoración al caduceo. They praised the Caducee. ¿Qué es el caduceo? What is that? Es la vara Is the rod y las serpientes and a the los lados. snakes, and there's on its side. Eso lo tiene Baphomet. Yahshua HaMashiach le reprenda. Baphomet has that. Joshua HaMashiach De eso rebuked vamos a it. hablar después. Hay mucha profundidad en eso. We're going to talk about it later because there is so much Entonces, deepness in that. So then, para que tú no seas engañado so you cannot tú be que eres fooled, nuevo, you that you are y new, te bendecimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, and we bless you in the name of Joshua tú que eres HaMashiach. nuevo, You that are que new, estás confundido, and that you no are sabes dónde confused, ir, you don't know where to go, pregunta ask. quién es. Yo te pregunto más bien quién I es tu ask guía. you, who is your guide? No, pues el pastor de la congregación pentecostal, Well, the pastor of the Pentecostal congregation, el pastor evangélico, the pastor of the el evangelist, pastor fulano, the pastor el pastor John Doe, sutano. the pastor Ciertamente yo this or estoy that. aquí como Roé, como un pastor, Certainly I'm not here as a royal, pero as a yo pastor. no I am, guío. but I don't guide. Es decir, el que nos guía es Yahshua The HaMashiach. one that guides us is Yo Joshua enseño HaMashiach. I teach, las, valga la redundancia,
enseñanzas the teachings de Yahshua HaMashiach. of Yahshua HaMashiach. Pero yo no te voy diciendo mis mandamientos propios, But I'm no. not telling you my No, commandments, no, sino los no. mandamientos de la Torah. But the commandments of the Torah. Entonces, a ver, So then, let's see. retomándolo, el ejemplo que yo ponía Taking back the example that I gave, de los túneles en los manantiales de aguas minerales, the caves where mineral water comes out. cualquier persona se perdería. Anyone could get lost. En algunos manantiales de acá de Tehuacán In some of those places that are here in son Tehuacán, kilómetros de recorrido those are kilometers of way abajo de la tierra. under the earth. Sin guía se pierde uno. Without a guide, you can get lost. Yo recuerdo I remember que íbamos sobre un corredor, por así decir, that un we pasillo, were in the way, y un camino, y de repente había 3 o 4 o 5 caminos. and suddenly there were other Y 3 or 4. más allá, cada camino de esos And each one of those se dividía en 3 caminos más. was divided in 3 more ways Sin guía, without a guide. entonces esta vida So this life, es, perdóname, la comparación más o menos así. I'm sorry for the comparison, but it's just more or less like that. Hay tinieblas, There is darkness, obscuridad, darkness, sectarismo, sectarism, mandamientos de hombres. commandments of man, or ¿Cómo man. no perderse Wouldn't you be able to get lost? solamente teniendo a Yahshua Mashiach Only having Yahshua HaMashiach como Adón, as como our Señor? Adon, as our Lord, Y lógico, and of la course, guía del Ruach the HaKodesh. guide of the Ruach Tú le HaKodesh. conociste como Espíritu Santo, You knew it as Holy el Spirit, soplo del Altísimo, the blood of the el Ruach Almighty, HaKodesh. the Ruach HaKodesh. Ahora, Now, cuando yo atiendo muchas almas, bueno, atiendo almas, when I talk to y sí, son souls, muchas, and a lot of bendito es souls, Yahshua Mashiach, blessed is Yahshua la HaMashiach, gente llega confundida. people come to me confused. Roe, es que no sé yo si soy yo Roe, I don't know o if I'm- es Dios el que me está hablando Is it me or is it o God? inclusive un demonio. Is it God or even a demon the one that is Y talking to recuerden me? lo que expliqué hace 8 días. And remember what I explained 8 days ago. A veces los espíritus humanos Sometimes human spirits se portan peor que los demonios. have a worse behavior than demons. Ahora, Now, mucha atención. Pay a lot of attention. Tanto los malachim, Even Malachim, los ángeles de Yahshua, the angels of Joshua, como los demonios, as demons, escuchen bien, listen well. conversan con el hombre, They talk or have a conversation with men, pero no con nosotros los demonios. but not with us. O Demons sea, not with si una us. persona está apartada para Yahshua, So if a person is completely kept to los Joshua, demonios dejan de conversar con esa persona demons stop having a conversation with that porque person tiene una protección especial de Yahshua Mashiach. because they have a special protection from Joshua HaMashiach. Hitler, él escribió un libro He wrote que a se llamó book Mi lucha, that was called My Fight. y ese libro, And that book, en él dice he said in o it, decía, or he said es in que it, los ángeles me hablan. is that angels talk to me. Conversaba con ángeles. He said that he Hitler, was talking with angels. Adolfo Hitler. Adolf Hitler. que ángeles eran demonios. Angels, those were Entonces, a demons. ver, So let's see. los ángeles de Angels Yahshua of y Joshua, los demonios and demons, conversan con el hombre, con la mujer, they have a etc. conversation with men and women. Pero una vez que uno dice, Abba, once we say, Yahweh, Abba, tú Yahweh, eres mi Señor, You are Yahshua my Lord, HaMashiach, Joshua HaMashiach. guardo la Torah, I keep the Torah. ya no conversan los demonios, Demons no longer have a conversation. conversan los ángeles de Yahshua. Angels of Joshua are the ones that have the Hay muchos conversation. ejemplos en la Tanaj, There are many examples in the Tanakh. pero mientras la persona no se convierta a Yahshua, But meanwhile, the person is not converted to no Joshua. guarde los mandamientos de Yahshua, They don't keep the commandments of Joshua, como es el Shabbat, just as the Shabbat, esta fiesta de Rosh Chodesh, this feast of Rosh Chodesh, la circuncisión física, the physical los circumcision, mandamientos en general. the commandments in general. Entonces los demonios estarán conversando con esa persona, Then demons are going to have a conversation with that person, incluyendo obsesiones, even with obsessions, opresiones, oppressions, posesiones. and possessions. Es increíble. It's unbelievable. Ahora, Now, pongan atención, hermanos. pay attention, brothers. Ahim. Hemos tenido
pensamientos extraños. We have had strange A ver, thoughts. vamos a ver esto. Para los convertidos de veras a Yahshua, Let's see this for the ones that are truly converted hemos to tenido Joshua. pensamientos extraños. We have had strange No thoughts. dije intrusos, I didn't say intruders. porque los pensamientos intrusos son de Hasatán. Because intruder thoughts come from Satan. A ver, explico. I explain. Tú eres Kadosh, You are tú te kadosh. guardas. You keep yourself. Un demonio te puede meter un pensamiento intruso, A demon can put an intruder thought in pero you. tú no estás conversando con el demonio. But you are not having a conversation with Es that intruso. demon. It's an intruder. El Eterno lo The permite, Eternal Father allows it. pero lo permite con un plan But He allows it with a plan. para ver si tú y yo To see if you and vamos a I, seguir fieles a Yahshua, if we are o sea, going to a stay Él. loyal to Joshua, to Him. Entonces tú y yo hemos tenido pensamientos extraños So you and I, we have had strange thoughts que no eran fruto de nuestras almas. that were not a fruit from our souls. Ahora, Now, para los Kadoshim, for the Kadoshim, en lo bueno, in the good, para los no Kadoshim, for the ones that are not Kadoshim, han tenido pensamientos más malos que buenos. they have had more bad thoughts than good thoughts. Y recuerden, los pensamientos intrusos son otra cosa. And remember that intruder thoughts are another thing. Ahora, todo Kadosh, All person that is toda persona kadosh, que vive en santidad, all person that lives in va a holiness, tener tentaciones is going to have temptation, directas direct ones o insinuaciones or insinuations malignas, that are evil. pero no caemos en tentación. But we don't fall in that temptation. ¿Por qué? Why? Porque oramos a Yahshua. Because we pray to Joshua. Y entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos, esas insinuaciones? And from where those insinuations come from? Vienen del mismo infierno. They come from Sí, hell. Yes, así es. like that. Imagínense cuando se cumpla Apocalipsis 9 Imagine when Revelations 9 will be y done los demonios salgan del abismo. and demons come out from hell. Este mundo va a ser una locura peor de lo que ya es. This world is going to get crazier than what it already is. Entonces, hay pensamientos extraños, There are strange thoughts then, pero no eran fruto de nuestras almas. but they were not fruit from our souls O sea, de nuestro pensamiento, para que se entienda. or from our thoughts. Valga la It redundancia. can be clear. Y muchas veces pensamientos times. intrusos para los Kadoshim. Intruder thoughts for the Kadoshim. Pero la persona que no está cubierta con la sangre bendita del Mesías Yahshua, But the person that is not covered with the holy blood of our Messiah Joshua, ese va a tener puros pensamientos malos. that person is only going to have bad thoughts. Ya lo expliqué una vez. I've already explained this once. Si tú y yo salimos a la calle If you and I, if we go out on the y le street va un señor caminando and there's a man y le walking, preguntamos, ¿qué va pensando? and we ask him, what are you Por favor, thinking díganos qué about? va pensando. Please tell me, what are you thinking about? Estoy pensando cómo acostarme con la esposa I'm thinking de about mi how compadre. to go to bed De mi amigo. with the wife of my friend. Y pasa una señorita, ¿no? And then Entre a comillas. lady to call. ¿Qué va invite them. pensando? What are you thinking about? ¿Cuántas cervezas me voy a tomar hoy, el viernes en la noche en el antro? On how many beers I'm going to drink at the pub? Eso piensa la gente. ¿No crees que That's estoy loco? what people think about. Don't No. think that I'm crazy. No. A lo mejor nos encontramos con alguien que diga, Maybe we found someone that might quiero say, quiero terminar mi trabajo de oficina, I want to finish my office work, pero después but later ahí viene el pecado. there comes the sin. Me voy a ir con mis amigos I will go with my y después mates, vamos a ir a un prostíbulo, and we're going to etcétera. go to O sea, see some prostitutes, etc. la gente no piensa cosas buenas, People hermano. don't think about good things. Tenemos que tenerlo en cuenta. We have to keep it on mind. Bueno, entonces los Well, pensamientos buenos vienen del mismo cielo then good thoughts come from heaven. porque Él nos está dirigiendo. El Because Ruach HaKodesh nos está dirigiendo. The Ruach HaKodesh is the one that is guiding us. Ahora, Now, vamos a suponer, let's suppose de repente estamos trabajando en lo secular suddenly we are working on our y usual work, viene un verso de la Biblia, de la and the Tanaj, verse from the Bible, from the Tanakh, comes to us, y no pudimos saber de dónde venía. and we wouldn't be able to know where it came from. ¿Por qué me vino este verso? Why did I think about this verse? ¿Acaso crees que te lo daría el diablo? Do you think that the devil No, gave it to you? no, el diablo no da nada bueno. No, the devil doesn't No, give anything good. ese No, pensamiento vino del mismo cielo. that thought came from heaven. Yahweh mismo te lo dio Yahweh himself gave it to you por su Ruach HaKodesh, por su mismo espíritu. by his Ruach HaKodesh, his spirit. Ahora, Now,
Es un buen pensamiento, ¿no? then it's a good thought, right? Entonces vino y fue colocado por el Ruach HaKodesh So it came and it was put by the Ruach en nuestra HaKodesh mente, on our en head, nuestro in our mind, pensamiento. and in our thought. Y tiene un propósito. And it has a Sí, tiene un purpose. propósito. Yes, it has a Que purpose. nosotros sigamos esa enseñanza. May we follow that teaching. Entonces el Ruach HaKodesh So then the Ruach HaKodesh, lo que hace es sugerir. what he does is Sugiere un suggest. pensamiento. He suggests a thought, Y entonces el corazón del creyente and then the heart of the lo believer sigue. follows lo it. sigue. Follows Ahora, it. esto es delicado. Now this is something Por really eso, to si no take te has care of. arrepentido de tus pecados, That's why if you haven't made a repentance for your arrepiéntete. sins, made it. Porque así como Because estás of teniendo that. conversación con ángeles, Just as you are having conversation De with Elohim, angels from Elohim, o sea, los ángeles conversan contigo más bien, just as angels have a conversation también with los you, demonios, also demons los ángeles de do. Hasatán, The angels of Hasatan, los ángeles caídos, fallen angels, conversan todo el tiempo they con have el conversation tiempo con el hombre. all the time with man. Ahora, Now, cada día hay más esquizofrenia. every day schizophrenia Yo lo estoy viendo increases. como médico. I can see that Cada as a día hay doctor. más esquizofrenia. Every day Más schizophrenia increases. bueno, esquizofrenia de todo tipo, Schizophrenia of any kind, depresiones de todo tipo. depression of all Se está kind. incrementando el suicidio. Suicides are increasing. Es algo de locura, es algo preocupante. It's something to worry about. ¿Quién crees que le dijo a alguien que se suicidara? Who do you think said to a person to commit ¿Un suicide? ángel de Yahshua? No. An angel from Joshua? No, claro que no. No, Ese of course pensamiento not. vino del mismo infierno. That thought went to that person from hell. Ahora, Now, paso a esto. I go to this. A veces aprendemos misterios del reino de los cielos Sometimes we learn about the mysteries of the en kingdom of un heaven instante. just in a moment. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando te convertiste? Do you remember, for example, when you ¿O cómo converted? te convertiste? Or how did you convert it? ¿Cómo fue eso? How was Bueno, that? Roe fue así, Well, Roe fue was like de this, esta forma. or in this way. Alguien me habló en la Someone calle, talked to me on the street, me llegó un disco, and they gave me a CD. me encontré con un video I en found YouTube. a video on YouTube. ¿Quién fue? Who was El it? Ruach HaKodesh, The guiándote. Ruach HaKodesh. Sí, igual a Yes, mí, also todos, me, for all todos, of us. sin excepción. Without an El Ruach exception. HaKodesh guiándonos. The Ruach HaKodesh guiding Ahora, us. el Now, Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh da tendencias a nuestros pensamientos. gives a tendency to our thoughts. Es muy diferente de It's cómo actúa el diablo. Different as Por the way favor, the devil pongan works. atención. Please pay El attention. Ruach HaKodesh da tendencias a nuestros pensamientos. The Ruach HaKodesh gives a trending or a tendency to us. ¿Recuerdan el Yeser Hatov, Remember the user hataf Yeser Hara, and the user en hara hebreo, in Hebrew. en español la inclinación, In English, the inclination hacer el bien, hacer el mal? to do good or to do Entonces, la evil. tendencia a nuestros pensamientos, lógico, So then the tendency on our thoughts, of será course, is given, buena is de parte del good Ruach HaKodesh. from the Ruach HaKodesh. Ahora, permite entonces el Ruach HaKodesh So then the Ruach HaKodesh allows que un determinado pensamiento, that any thought, una vez adoptado por nosotros, once we made it as it is ours, tomamos la dirección. then we take that A ver, direction. voy a Now, explicar I will entonces. explain it. En Then, los túneles de las aguas minerales, in the caves of the mineral water, el guía decía, the guide said, él decía, he said, hay que ir por aquí, Señor, con su niño. we have to go to this way. Hay que ir por aquí. We have to go here. Entonces, el guía So the guide dio una indicación, una tendencia gave an indication al pensamiento de mi padre, de mi to papá. the thought of my father. Y ese pensamiento también llegó a mí. And also Esa that thought came tendencia. to me, that Hay que ir por tendency acá. to do something. We have Sí to se go entiende, this ¿verdad? way. Está claro. Do you understand Ok. it? It is clear. Así actúa el Ruach HaKodesh. Es muy sencillo, es Just muy as hermoso como the actúa way el the Ruach Ruach HaKodesh HaKodesh. acts is really beautiful how the Ruach HaKodesh acts. Pero nosotros tenemos que adoptar, But we have to hacer adopt, nuestro to make it ours. ese pensamiento, That thought, esa guía, that guide, lógico, del Ruach HaKodesh. of course, from the Ruach HaKodesh. Entonces la gente So then people, no quiere ser guiada por el Ruach HaKodesh. they don't want to be guided by Quiere the ser Ruach guiada por HaKodesh. un hombre, They want to be guided by idolatrar a a man, un hombre, to idolatra idolatrar a man, to imágenes, idolatra an image. etcétera, etcétera. Etcétera, Ponen su etcétera. confianza hasta en los reptiles. They put their trust even in reptiles. Dice Pablo, Rav Shaul,
Paul Raphael says so. Bueno, entonces, ¿para So dónde then- se dirigirá esa gente? Where does all of that people are going to? Ahora, vamos a pasar al punto de dirección. Now let's go to the direction. Entonces, aquí va unido todo, perdóneme, no Everything quiero goes hacerlos together. confusión. I don't want to confuse you. La iluminación, And light. a ver, Now, dice lámpara es a mis pies tu light palabra, to my feet is your word. porque si no tropezaríamos. Because if not, we would fall. Entonces la Tanaj So then the Tanakh da Yahshua, gives Joshua, pero no pide prestado nada. but doesn't ask for anything. Explico. I El explain. Ruach HaKodesh da The Ruach pensamientos, gives thoughts, da he sugerencias, etc. suggests, Nos da, etc. He gives to us. pero Él no pide prestado nada de nosotros. For he doesn't needs anything from us. Depende de It nosotros depends from us. si adoptamos su pensamiento If we Kadosh, adopt that lógico, holy, 3 that veces Kadosh, Kadosh, of course, 3 o times si Kadosh, decimos no, or if we say prefiero no, que me guíe la televisión, I prefer television el to cine, guide me, or la música mundana, movie, or world mi novia, music, my girlfriend, mi amigo, my friend, el líder de la congregación the leader of the sectaria, congregation that is a sect, etcétera, etcétera. etc. Ese es el problema. That is the problem. Ese es el problema. That is the problem. Dice Yahshua que un ciego no Joshua puede says guiar a that otro ciego. a blind person cannot guide another blind person. Entonces, por eso nosotros So that's why we le pedimos a Yahshua, ask to le Joshua. pedimos que nos ilumine We ask him to light y up. decimos, ilumínanos, Abba, por favor. And we say, please, Abba, give us your light. Y please. entonces así entendemos la Tanaj. And then like that we understand the Tanakh. Ahora, el Ruach HaKodesh nos guía Now the Ruach HaKodesh guides us a toda verdad. to all truth. Eso dice aquí en Juan 16:13. That's what it says here in John 16:13. Bueno, entonces Well, nos then, sugiere ideas, He suggests us ideas, hasta para el ministerio. even for ministry. Haz esto, Do this. conecta este cable a esta computadora Put this cable into this computer, y va a salir mejor la transmisión. and the broadcasting is going to look better. Conecta este cable y será mejor el sonido. Put this cable in something, and the sound is going to sound better. Para los ajim de la orquesta, For the brothers, a hymn of the orchestra, etcétera. A mí me da etc. ideas también para poder compartirles con ustedes lo que sé. He gives ideas to me so I can share the things Entonces that I el know Ruach to you. HaKodesh sugiere ideas, So then the Ruach HaKodesh suggests Adoptemos sus ideas. Let's adopt those porque ideas son de santidad. because they are from holiness. Dirige nuestros pensamientos. He directs our thoughts. Él dirige nuestros pensamientos He directs our thoughts. y aparte nos ilumina. And also He enlightens Que una cosa tiene que ver con la otra. that one thing has to do with the other. Ahora, Now, los líderes The leaders sectarios that are from sects, siempre se contradicen. they always say one thing and then they contradict it. Te podría poner muchos ejemplos. I could give many examples to El you. Concilio Vaticano I The Vatican, the first dijo una one, cosa. said one thing. El Concilio Vaticano II dijo otra cosa. The second Vatican councilors, they said another thing. Por eso la infalibilidad del Papa That's why the infallibility of the Pope pues es de risa, is to laugh about. porque solamente el Ruach HaKodesh es infalible. Because only the Ruach HaKodesh is infallible. Infalible quiere decir que no falla, Infallible means that he doesn't fail. porque es el mismo Elohim, Because it's the same el Elohim, mismo Dios en persona. same God in person. Entonces, el Ruach HaKodesh no se contradice. So then the Ruach HaKodesh doesn't contradict himself. Tú ya lo tienes por experiencia, amado Aj. You already have it as an Ajot, experience, beloved, hermano, hermana. beloved brothers and La sisters. Biblia no se contradice. The Bible doesn't contradict Desde itself. Génesis hasta Apocalipsis no se contradice en ningún verso. Genesis to Revelation, it doesn't contradict itself in not even one verse. Cuando empezamos a estudiar Torah, When we started to study ya hace Torah unos años, a few years ago, entonces siempre decíamos, a ver, este verso dice esto, we always said this verse says pero this, como que se contradice con este. but it looks like it's Pero contradicting no, with this one. no, But no, 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 no. La suma de tu palabra es la verdad, To summarize your word is the truth. dijo el rey David. King David says, Siempre hay un tercer verso
There's always one third que unen verse los otros dos. that put the other two together. Eso lo estudiamos en el 2006 lo estudiamos. We've studied that in 2006. Entonces, el Ruach HaKodesh, So the Ruach que no se HaKodesh, nos olvide, may we not forget jamás se it, contradice. is never going to contradict Tal vez himself. nosotros como humanos, o sea, Maybe como us humanos as nosotros fallamos we as humans we fail, y nos podremos contradecir en algunas cosas, and we can contradict ourselves in some things. pero que no nos contradizcamos solapando el pecado. But maybe we don't contradict ourselves covering sin. Por ejemplo, For no sé, example, algo, se nos I don't olvidan know. las cosas a veces. Sometimes we forget things. Quedamos a las 5 We said that we will see each other y at son las 5, 6. and it's 6. Pero mira esto, el But otro, we etcétera. please that, Bueno, etcétera. no tiene mayor importancia No, it doesn't matter porque no es un tema de salvación. because it's not a teaching about Pero cuando se salvation. trata de la salvación, But when it's about de salvation, que no pasemos la eternidad en el infierno, may we not be Uf. in the eternity in hell. sí que es importante. That is important. Entonces, si una persona So then, if a se person contradice contradicts en themselves temas de salvación, in teachings of salvation, entonces or significa about que no salvation, tiene el Ruach HaKodesh. then that means that that person doesn't have the Que no Ruach tiene el Ruach HaKodesh. HaKodesh. That they don't have the Ruach Si una HaKodesh. persona se contradice constantemente, If a person contradicts themselves no tiene el Ruach constantly, HaKodesh. they don't have the Ruach HaKodesh. pero si tiene el Ruach HaKodesh, But if they do, no se va a have it, contradecir. they are not going to contradict. Se nos pueden olvidar muchas cosas, We can't hermanos, forget many things, brothers, pero no el tema de la salvación como but tal. not the teaching about salvation. Por ejemplo, el orden, For example, order, arrepentimiento, repentance, rompimiento de maldiciones, the break lógico, of curses, of apartarse course, del pecado, to go away from sin, hacer bautismo, tevilá, to do the baptism, the en el tevilah, nombre de Yahshua Mashiach, in the name of Joshua quitar todos los anatemas de la casa to y take los out negocios, all bad things etcétera, from etcétera. house and their business, Bueno, etc., etc. pero, Well, y sobre todo creer que Yahshua es el Mashiach and of course to believe that Joshua quien is es the Elohim, Messiah, who is y que Elohim, Él pagó el precio. and that he paid the price. Ahora, Now, hay unión, there's a hay union, unidad there's unity entre lo que se dice in between what we y se say hace. and we do. Yahshua dice, Joshua says, por los frutos los you conoceréis. shall know them by their fruits. Solamente anoten la cita, eso está en Mateo 7, That is in Matthew 7, verso 15 al 20. verses 15 to 20. Por los frutos los conoceréis. You shall know Si them una by their fruits. persona no se contradice, So if a person does not entonces contradict tiene el Ruach themselves, HaKodesh. Si se then they have the contradice, Ruach HaKodesh. If they do contradict themselves, no tiene el Ruach HaKodesh. they don't have the Tiene Ruach que haber HaKodesh. testimonio There has to be a en lo testimony que hace in what they y do dice. and in what they say. Y entonces tú vas a juzgar And then you're going to judge quiénes son verdaderos y falsos maestros. who are true and who are fake Tan teachers. fácil, es así. Just as easy as that. It Pero is hay like that. gente que no tiene el discernimiento But there are people that they can't see the y entonces difference es engañada por Hasatán. and that they are deceived by Satan. Ahora, Now, una cosa importante, one really important entre thing tantas, in between many, el Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh no es testigo de la mentira. is not a witness of lie. Jamás. Never. No es testigo de la mentira. He is not a witness of El lie. Ruach HaKodesh no es testigo de la mentira. Of lie. The Ruach Jamás. HaKodesh is not a witness of Jamás, lie. Never. jamás. Never, never. Si somos salvos, If we are saved, no seremos guiados aparte de la verdad. we are not going to be guided away from the truth. Como si dijera alguien, Just as if someone bueno, said, está el camino de Yahshua. well, then there's pero también Joshua's esto. way, but also this. No. No. No, no, no. No. No, no. Alguien que tiene el Ruach HaKodesh no piensa así. Someone that has the Ruach HaKodesh does not think like that. Puede ser mesiánico. It can be No hay ningún messianic. problema. There's no Y problem también about puede it. ser masón. But you can No. also be a Mason. No, no, No. no, no, No. 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 Y créanmelo, pongan And atención, trust me, hermanos. believe ¿Quién me, pay atiende? attention, brothers. Who's paying attention? Eso está que hierve. O sea, hay That is mucha gente boiling. Many people que se dice mesiánica, that they call themselves Messianic, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, and in America, que dice, bueno, somos mesiánicos. well, in the USA, they Pero say, también well, we are somos Messianic, masones. but we are also Masons. No, los masones tienen sus 10 mandamientos en un cuadro. Masons also have their 10 commandments. Nosotros tenemos los 10 mandamientos de la We Torá. have the 10 commandments of the Torah. Entonces, si somos salvos, So if we are saved, no seremos guiados aparte
aparte del camino de la verdad, We are not going to be guided away or in another way than the truth, sino que somos guiados a toda verdad. but then we are guided to the whole Dice truth. Yahshua HaMashiach. That's what Joshua HaMashiach says. Ahora, Now, permítanme que veamos Juan 7, let's go to John 7, por favor, please. 7:24. 7:24. 7:24. 7:24. Y entonces es cuando se juzga con justo juicio. And then it's when we judge with righteous judgment. 7:24 de Yohanan dice: 7:24 of Johanan says, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Entonces se presenta una persona So a person shows up, bien vestida, well dressed, bañado, with a shower, perfumado, perfumed, y por eso le vas a creer. and like because of that you're No, going to believe ve sus in them. frutos. Look at Dice their Yahshua, fruits. That's what que Joshua veamos sus says, frutos. that we have to Y see ya lo their ministré fruits. And I've en already el tema de ministered that. Yahshua es eterno. In the teaching about Joshua is everlasting. Probar los espíritus si To son de test to see Elohim, the spirits if they are from porque Elohim, muchos falsos because many fake, han salido por el mundo they have come out from the y son del world anti-Mashiach. and they belong to the anti-Messiah. Entonces, cuidado. So be careful. Entonces, no vamos a juzgar según las apariencias. So we are not going to No. judge based on their No. appearance. No. Ve el testimonio de la persona. Look at the testimony of Ve the el person. testimonio. Look at ¿Qué it. hace? What do ¿Qué they dice? do? What ¿Cómo do se they comporta? say? What's their behavior? Dentro o fuera de la congregación, In and outside of the sea el congregation. ROE, It could be sean the ROE, ancianos, the elder, sean líderes de ministerio, the leader of a allá y ministry, acá, here etcétera, and etcétera, there, etcétera. etcétera, etcétera. Pero hay tanta confusión porque es la There's época de Babilonia. Many confusion because it's the time of Babylon. Eso significa Babel, That's confusión. what Babel means, confusion. Entonces, a ver, si se va a juzgar a alguien So then if we're going to judge con someone justo juicio, with a righteous judgment, según sus acciones, based on their, según their lo que actions, haga. based on what they bueno, do, como he estado hablando sobre el ego en Well, el radio, because I have been talking about ego in the Simchat radio. Torah, así se Simchat- llama el radio, That's the name of la the alegría de radio. la Torah, entonces The happiness of the Torah, eh, then. el problema es que la gente no tiene buena perspectiva, The problem is when people, because they don't have a good perspective. porque mucha gente es hipócrita, Because many people, they are traidora, hypocrites, they de betray, doble ánimo, they have a etcétera. double-hearted, Tiene etc. dos amos, They have two lords según, or two no bosses. se puede tener dos amos, You ¿verdad? cannot have that. Pero la right? idea es entonces que piensan But the idea is that they que think están bien, that they are right. pero la realidad es que están mal. But the truth is that they are wrong. Ellos como que vieran a través de un cristal sucio de sus propios pecados It's just as if they saw in a y nosotros glass, a dirty glass. vemos claramente And we can por see el agua clearly. bendita de la Torah. Through the holy water of the Torah. Así se compara It's la compared Torah, like el that. agua. The water of the Torah. Ahora. Water. Now, Entonces, siendo guiados por el Ruach HaKodesh, being guided by the Ruach lo que HaKodesh, aprendemos what we learn, lo declaramos con confianza. we declare it with trust. A ver, Let's por see. eso quiero que pongan atención That's why I want you en to el pay tema de attention mañana, in tomorrow's el teaching, poder del Ruach the HaKodesh power of the Ruach y HaKodesh, el tema de los psíquicos. and the teaching about psychics. Porque esto a ti no te toca, hermano, Because it is not for you, brother, pero yo lo veo mucho. but I see it a lot. Yo lo veo mucho porque cuando I llega can la gente see conmigo it a lot because when people come to me o contigo también Also y to you. aquí a la oficina pastoral, and here to the office, la gente ya vio brujos, people already hechiceros, went to santeros, sorcerers, witches, de todo. of everything. Y entonces vieron And then they un problema come. ahí There's a y problem. cómo actúa un psíquico And how we can see how does a psychic y cómo act, debe actuar un mesiánico lleno del Ruach HaKodesh. and how does a messianic full of the Ruach HaKodesh act. No me refiero a mí nada I'm not más, a referring ti. also to myself, but to ¿Cómo? you. La diferencia. What's the difference? Pongo un ejemplo, I voy put an adelantando example. algo. I will say A something ver, about it. un psíquico A psychic, dice, They déjame say, concentrarme. let me concentrate. Cierra los ojos They close their eyes y se ponen las manos en las and they sienes. put their hands Y in empieza their como a the temblar sides las of their manos. heads, and their hands start ¡Uf! to ¡Qué shake. poder! Oh, such Se a está power. concentrando el gran Señor. The great Lord is Qué poder. concentrating. Estoy viendo esto I can see o el this otro, or that. o vas a sanar así. We are going to be healed like that. Es importante que escuchen ese tema. It's important for Ahora, you to listen to that teaching. Ya dije hace un momento Now, we said just a lo que moment aprendemos ago, de la Torah,
that what we lo learn from the declaramos con Torah, confianza, we declare it with trust, viviendo en santidad. living in holiness. Entonces, yo no tengo que ponerme así. A So I ver, don't have voy a to orar be por like ti. this. I'm going to pray A for ver, you. espérame, déjame concentrarme. Let me No, concentrate. No. suelto la palabra con confianza. I said the word with trust. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, In the holy name of Joshua te HaMashiach, declaro libre I declare y you sano free por and la healed, palabra de Yahshua healthy by the HaMashiach. word of Joshua Y HaMashiach. ya, And that's it. no hace uno show We ahí, don't do a show over pero hay there. muchas cosas más que vamos a But there aprender. are many more things that we're going to learn. Por eso repito, That's why espero I que se repeat conecten los I hope próximos días. that you join us the next days. Ahora, Now, entonces nosotros declaramos con confianza then we declare with trust que Yahshua es el Mashiach, that Joshua is the quien es Mashiach, Elohim, that he is somos Elohim, salvos por su sacrificio en el madero, that we are saved by his sacrifice in the Él pagó a temple. precio de sangre, He paid a blood price. Él dice que guardemos el Shabbat, He tells us to keep the lo Shabbat. guardamos, We keep guardamos it. las fiestas, We dice keep el the Eterno, feasts. That's what sí, he las says. guardamos, Yes, we keep them. mencionamos un verdadero nombre, We mentioned the etcétera. true name, etc. Ahora, mucha atención. Now, a lot of attention. Si alguien dice If someone says que el día the day del Shabbat of Shabbat no es, is not the ¿vendrá right acaso one, del Raja Kodesh? does Lógico, that, eso es algo tan sencillo de explicar. does that come from the Raha Kodesh? Of course, that's something really easy to explain. Ahora, vamos a suponer que alguien dice, sí, yo reconozco que es el Shabbat, Now, let's suppose that someone says, yes, I recognize that is the Shabbat. pero la mayoría habla de la gente en el mundo, But the majority of the people in the world habla talk en contra del Shabbat, against the Shabbat. ¿o no? Or am I wrong? Habla en contra del Shabbat. They talk against the Shabbat. ¿Por qué el Shabbat? Why the Shabbat? Ya están preguntándole a Elohim. And they are questioning Elohim. ¿O por qué Yahweh? Or why Yahweh? ¿Por qué Yahshua? Why Joshua? Etcétera, etcétera. Etc. O sea, etc. son buenos They are la gente, good pues, people para lo malo. to do evil. Entonces, el problema es este. So this is the problem. A ver, voy a explicar otra cosa más profunda. I'm going to explain something deeper. Alguien than that. dice, sí, yo Someone creo en el says, Shabbat. Yes, I believe in the Shabbat. Sí, yo creo que el nombre es Yahweh. Yes, I believe that the name Yahshua is Yahweh. HaMashiach. Joshua HaMashiach. Sí, Yes. sí. Yes. Pero tengo temor But I'm afraid de que no sea así. that it's not like that. Tú dirás, Roy, ¿a poco eso lo ha visto usted? You might say, Roy, have you seen that? Miles de veces. Thousands of times. Con personas ministradas acá, With people en el ministered consultorio, here in en la my casa, en mi office, casa, in my por house, teléfono, by por phone, Skype, by Skype, etcétera, etcétera. etc. Mucha gente todavía está dudando. Many people still have that doubt. Lo que dije en un principio, What I said at the los beginning. demonios conversan con el hombre. Demons are having a conversation with man. ¿Tú crees que les va a decir, sí, es el Shabbat? Do you think that they are Guarda going el to tell Shabbat. that person, yes, it is Sí, the el nombre es Shabbat, Yahweh, it is the Yahshua. Shabbat. Sí, Yes, the name es el is nombre Yahweh, correcto. Yahshua, that is the right name. Mucha gente está dudando. Many people Está en are la having that tabla, doubt. como decimos aquí en México. Puede caer en cualquier momento. They can fall in any time, in any minute. Lógico. Of El course. Raja Kodesh, The Raha Kodesh, como están temiendo, because they are being están afraid, dudando, they are el Raja doubting. Kodesh no está en esas personas. The Raha Kodesh is not in No. those persons. No. Necesitan ser llenas de la They- bendición, To be full of blessing, unción y anointment, poder del Raja Kodesh. and power Entonces of ya the no Raha se duda. Kodesh. So then they don't Y doubt. recuerden lo que dije, And remember what I se said. declara con confianza We declare with las trust. cosas, se things. declaran con confianza. We declare them with trust. Ahora, Now, conozco personalmente I personally know muchas personas que eran ignorantes. many people that they were No, ignorant. no es en forma de burla, It's no. not making fun of them. No sabían leer, They didn't know how no to sabían read. escribir They didn't know how to y write. aprendieron a leer y a escribir And they learned how to read con and la how to Torah. write with the acá. Torah. Here, Sí, hay yes. ejemplos acá. There are examples here. Entonces se convirtieron, So then they converted. aprendieron a hablar, They learned how to a talk, vestirse, how to a dress, leer, how to a read, escribir. how to write. ¿Quién los dirigió? Who guided El them? Raja Kodesh. The Raha Kodesh. Hubo hermanos There were y brothers hermanas and que les, sisters les enseñaron a leer, that they teach them how les to read. enseñaron a escribir. They teach them how Sí, to pero write. ¿quién los guió? Yes, but who guided El Raha them? Kodesh. The Raha Kodesh. Ellos no aprendieron a leer They didn't learn how to read con un libro de hadas, With de a fairy duendes, tale de or historias bad de terror or horror o stories de cosas malas or bad de otro things tipo. of other No, kind. No, aprendieron a leer they y learned a how to escribir read and how con to la write Tanaj. with the Tanakh. ¿Y saben qué alegría tengo? Do you know what makes me so glad? Ahora
how much happy I am, ellos que son hermanos ya how glad that made me en now they Yahshua are brothers HaMashiach, in Yahshua ahora HaMashiach, ellos me están ayudando a ministrar personas de otros países. that they are now helping me to minister people from other countries. Es grandioso, ¿no? It's great, Es isn't grandioso. it? It's great. Llegaron aquí sin aprender, no sabían leer. They came here without knowing how to ¿Quién read. los enseñó? Who teach El them? Ruach HaKodesh. The Ruach ¿Quién los HaKodesh. guió? Who guided them? El Ruach HaKodesh. The Ruach HaKodesh. Bendito es el Abacados. Blessed is the Ahora, Abacados. la verdad Now the es truth esencial is essential para la salvación. for salvation. Si no hay verdad, If there is no truth, no hay salvación. there is no salvation. Por favor, vamos al Salmo 119. Please let's go to Psalm 119. La verdad es esencial para la salvación, The truth is essential for porque salvation Yahshua es la verdad. because Joshua is the truth. En el Salmo 119, In Psalm en el 119 verso 33 and verse 33 y al 35, to 35 dice así. says like this. Entonces estamos hablando So we are talking, de cómo obra, cómo How- actúa el Ruach HaKodesh. how does the Ruach HaKodesh act or Él nos operate? dirige, He nos directs enseña, us, He teaches nos us, ilumina. He lights us. Dice así, It says like this. Salmo 119, Psalm 119 verso 33 verse al 33 35. to 35. Ahí está, vean ustedes, There aquí está it is. resumido el tema que estoy dando. Here this teaching is in the summary. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ajot, bebakasha. Teach me, O Yahweh, the way of your statutes, and I shall keep it unto the end. Dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. Give me understanding, and I shall keep your Torah. Yea, I shall observe it with my whole heart. 35. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Make me to go in the path of your commandments, for therein do I delight. Entonces, fíjense, en el verso 33 So then look at verse está la 33. palabra enséñame, Is the word teach me. está la palabra camino, Is the word way, está la palabra guardar, and the word keep. está en el verso 34 está la palabra dame, In the verse 34 is the word give está me. la palabra entendimiento, Is the word understanding. está la palabra guardaré, The word I shall que observe. quiere decir adoptar tu pensamiento, That means that I will adopt your thought. está la palabra cumpliré, It makes the word I will en el, do. en el 35 está In guíame 35, make me go por el camino, por la by the senda. path, by the way. ¿Se dan cuenta? Do you see? En estos tres versos In these three verses está resumido el tema del día de hoy. is made in a summary Es today's algo teaching. grandioso, It's ¿verdad? something great, isn't it? Ahora, Now, ciertamente, certainly, miren lo que dice el verso 18, Look ahí how- mismo, Salmo 119. verse 18 says there in Psalm 119. Entonces, el guiar, So then to el dar guide, entendimiento, to dar give iluminación, understanding, to give light, es el verso 18 también. is also verse 18. Y otros versos. And other verses. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Open you my eyes, and I may behold your wondrous things of your Torah. Entonces, el Ruach HaKodesh So then the Ruach HaKodesh enfatiza mucho, emphasizes a lot, y esto es importante, and this is really important, sobre la gracia. about grace. La gracia. Grace. Él da He gives, y no pide nada. and He doesn't need anything from Él us. demanda exaltación de nosotros. He demands Y exaltation nosotros from tenemos us, que exaltarle. and we have to exalt Him. En un momento más le exaltaremos, In every moment we are going to exalt Him, danzaremos. and we're going to dance, pero con cara sonriente. but with a smile. Ahora vamos a Johanán, a Juan. Now let's go to John Juan, Johanan. Johanán 8:32. John Johanan 8:32. Y entonces uno conoce la verdad And then we know the truth, y la verdad nos hará and the libres. truth shall make us Qué free. hermosura. How beautiful. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Joshua HaMashiach. Y ya expliqué esto en otro tema, And I've ministered this in other teaching. Juan 8:36 John 8:32, y 36, 32, perdón, 8:32, perdónenme. 8:32. Y conoceréis. And you shall know. Ahora, ¿eso qué significa? And what does that mean? Tener relación íntima. To have an intimate En el relation. caso de Adán y Eva, In the case of Adam and Eve, dice la Tanaj, the Tanakh says, Adán conoció a Eva. Adam knew Eve. O sea, tuvo relaciones sexuales con ella. He had sexual relations with Nosotros her. nos casaremos con Yahshua. We will get married with Joshua. Es la unión, There is en la get comunión, together in a pero communion, para reinar con Él. but to rule
with him. Entonces viajad, uno. So then that's behad, one. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. ¿Y cómo se puede tener comunión? And how can we have a communion? Solamente a través del Ruach HaKodesh. Only through the Ruach HaKodesh. Ahora, estos versos Now these verses, ya los hemos leído. we have already read Vamos them. por favor a Yohanan 14, Let's go please to Johanan verso 14, 6. De verse hecho, ya 6. lo ministré. Indeed, I have already ministered Juan it. 14, verso 16. John 14, verse 6. Perdón, verso 6. Verse 6. Dice así. It says like this. Yahshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. Joshua said unto him, I am the way, the truth, and life. No man comes unto the Abba but by me. Ahora Now, veamos Juan 16, verso 13, let's see John 16, verse 13, donde iniciamos when we started hace unos momentos. a few moments ago. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, Howbeit, when the Ruach HaKodesh of truth Él los guiará a toda la verdad, is come, he will guide you in all truth. porque no hablará por su propia cuenta, For he shall not speak of himself, sino que hablará todo lo que oyere but whatsoever he shall hear that he shall y speak, os hará saber las cosas and he will show you que habrán things de venir. to come. ¿Acaso la gente Do people piensa que viene la gran tribulación y la ira? think that the tribulation and the No. wrath are going to come? Tú dirás, No. sí, Roe, yo siento que sí, saben que van a venir terremotos y And you eso. might say, Roy, yes, I think that Sí, they pero know ellos that no saben lo earthquakes que es la are gran going to come, tribulación. but they don't Como know tú what the ya lo tribulation sabes. is, just as you know, Como yo ya lo sé, just as I know. ellos no saben lo que es la ira, They don't know what is wrath. ni siquiera temen al Eterno. They don't even fear the eternal Entonces Father. nosotros confiemos en su amor, So let's trust in his de love Yahshua, of Joshua, en su in compasión. his compassion, El Ruach HaKodesh, the Ruach y voy HaKodesh, terminando, and I'm finishing, da fe. gives faith. Él aumenta la fe. He increases faith. Recuerda, es Elohim mismo. Remember that it's Elohim Él da los himself. dones. He gives Y el gifts. Ruach HaKodesh And the Ruach HaKodesh da vida eterna. gives everlasting life. Por el Ruach HaKodesh, By the Ruach quien HaKodesh, Él es mismo. who is El mismo himself, Elohim Elohim himself, resucitó Yahshua. Joshua resurrected. Y si sois de Yahshua, And if you belong to Joshua, tened el Ruach HaKodesh. you have the Ruach O sea, HaKodesh. tienes el Ruach HaKodesh. You have the Ruach HaKodesh. Porque el mismo Ruach HaKodesh, Because the same Ruach quien HaKodesh resucitó a Yahshua HaMashiach, that resurrected Joshua HaMashiach, dice la palabra, says the word, os resucitará a vosotros. will resurrect you. Aleluya. Hallelujah. El Ruach HaKodesh The Ruach HaKodesh tomará will nuestros take cuerpos corruptibles, our corruptible bodies, si estamos vivos if we are alive, o hayamos muerto. or if we are dead, Yo le pido que no, que me I ask- mantenga vivo hasta que Él venga. him to not die, to stay alive Pero- until he comes. A tal razón, su voluntad es lo importante. But his will and his bounty is really El important. Ruach HaKodesh hará la transformación de los cuerpos. The Ruach HaKodesh is going to make a transformation Y of de our eso bodies. vamos a hablar And en los about that, misterios del reino de los cielos, We're going to talk about it in the mysteries of the que kingdom toca of como en heaven. 15 o 20 días. That is in 15 and 20 Entonces te days. das cuenta, So you see, el Eterno nos está dando alimento. the Eternal Father is giving us food. Nos ha dado un banquete hoy. He has given us a lot Cierren today. su Tanakh, por favor. Close Cierren your su Tanakh. Tanakh. Please close your Tanakh. Entonces tú tienes el resumen ya, So now you have the summary que el Ruach HaKodesh, that the Ruach bendito HaKodesh, Yahshua Mashiach, blessed is Joshua cómo HaMashiach, obra, cómo actúa el how Ruach does he HaKodesh. operate, how does he act. Recuerda todo el tema, Remember the whole no nada teaching, más unos puntos. not just some. Ahora vamos some a of it. ponernos de pie. Now let's stand up. Bendito es el Abacados. Blessed is the Abakadosh. Y vamos a agradecerle al Eterno. And we're going to thank the Eternal Father. Si tú todavía tienes dudas If you still have doubts, de, a ver, son tantas almas ya, bendito Yahshua Mashiach a nivel There- mundial. so many souls thanks to Joshua HaMashiach Roe, worldwide. es que escucho Roy, esto, como that que I me vienen hear this or pensamientos. that. Just as I Bueno, have si eres thought, nuevo, if you're new, lo primero que tienen que hacer the first thing that you have to do es escuchar dos audios is to listen to audio que están en la tapes. página gozoypaz.mx. They're in the website joyandpeace.mx. Liberación demoníaca 1 Demonic Deliverance 1 y 2. and 2. Está en español, It's in Spanish. está en It's inglés. in English. Y de esa manera ir renunciando And in that way al to pecado, renounce to all renunciando. sin, Vean, to go away from it. yo renuncio See? a mi orgullo, I renounce to a my mi terquedad, pride,
to being a mi stubborn, desobediencia, to be a la disobedient, exaltación de mí mismo, to the exaltation a of la myself, autodependencia, to depend of a la falta de myself, sumisión. to the lack of submission. Nada más esos 7 puntos, Just those que 7 son los steps primeros that are the en first los ones discos, in those CDs habla del ego. talk about Del ego. ego Eso tiene que morir. that has to Y die. Yahshua And tiene que Yahshua vivir en nosotros. has to live in us. Abacados, te damos toda Gabá Abakadosh, we thank you so por la much enseñanza de tu palabra. for the teaching of your Queremos word. aprender más de tu palabra. We want to learn more of your Queremos word. estar en ti, bendito Yahshua We Mashiach. want to be in you, blessed Y así tu bendito Ruach HaKodesh And like that, your Ruach nos HaKodesh guía a toda verdad. guides us to all Tú eres truth. nuestro Roé. You are a roe. Tú eres nuestro Moré, nuestro maestro, You are nuestro Moreh, or pastor, teacher, or pastor, nuestro rey, or nuestro king, Elohim, or Elohim, nuestro todo. or everything. Te exaltamos, We Abacados. exalt you, Omen. Abacadosh. Omen. Ve omen. Ve omen. Bendito sea Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach.